भोला को हुआ कैंसर, पत्रकारों में मच गई हलचल। आपको बता दें कि रविंद्र भवन के भीतर एक भोला जो कि कई दिनों से बीमार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भोला को कैंसर हुआ है और पत्रकारों के बीच हलचल जिस देखने को मिल रही है, मालूम हो कि भोला एक पालतू जानवर ही नहीं, एक पत्रकारों के सदस्यों के बीच रहने वाला एक प्रिय भोला है जो कि सभी को चुभ रहा है कि भोला को हुआ क्या है। कई दिनों से भोला रोते हुए, ना कुछ खाते हुए, ना कुछ बोलते हुए और ना ही कुछ खेलते हुए दिखाई पड़ रहा था रविंद्र भवन के पश्चिम बर्धमान प्रेस क्लब के प्रांगण के बाहर। आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये भोला है कौन। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान प्रेस क्लब के प्रांगण के ठीक भीतर एक भोला जो कि एक पालतू जानवर है। आपको बता दें कि कई दिनों से वो कैंसर से पीड़ित होकर घूम रहा था। ये भोला जो कि पत्रकार कहीं भी जाए वो भोला फौरन दौड़े दौड़े चले आता है। ही नहीं, पत्रकारों के बीच साथ साथ रविंद्र भवन प्रांगण के ठीक बाहर भी कई स्टॉलों में जाकर वो खाता पीता है और पत्रकारों के साथ में भी मिलजुल कर खाते पीते और खेलते हुए दिखाई पड़ता है। अगर भोला 2 दिन नजर ना आए तो सभी कोई खोजने के लिए बेकाबू दिखाई पड़ता है, लेकिन आखिरकार आज भोला कैंसर से पीड़ित होकर लेटा दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से पत्रकारों के बीच चल रही थी कि इसे चिकित्सा करानी चाहिए, इसे डॉक्टर दिखानी चाहिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भोला को आखिरकार हुआ क्या है। आखिरकार जब पत्रकारों के बीच ये जानकारी हुई कि भोला को कैंसर हुआ है, आपको बता दें कि प्रत्येक दिन किसी न किसी तरीका से लोग आकर भोला को देखने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक एनजीओ के द्वारा भोला की चिकित्सा चल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें स्वस्थ कर लिया जाएगा। वो फिर से रविंद्र भवन के प्रांगण में सभी पत्रकारों के सदस्य में घूमते हुए दिखाई पड़ेगा। आइए इस घटना को लेकर हमने जब डॉक्टर से बात की आखिर भोला को हुई क्या है और उन्हें कैंसर किस प्रकार हुआ है, उन्होंने क्या कुछ अपनी बात रखी, आपको सुनाते हैं। মানে সেক্সের জন্য এর পেনিসে ক্যান্সার ফর্ম করেছে। তো ডক্টর ইন্দ্রনীল মুখার্জি এসেছিলেন, উনি এনার প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে গেছেন। সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওনার ভোলার চিকিৎসা চলছে, সেইভাবেই সেম একই চিকিৎসা চলছে। আজকে প্রায় 2.5 দিন ধরে আমরা ভোলার পিছনে লড়ে যাচ্ছি যাতে আসানসোল প্রেস ক্লাবের পশ্চিমবঙ্গ প্রেস ক্লাব, পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে ডাকা হয়েছিল, আমাদের উইংসেন কলেজে চন্দনা দিকে ডাকা হয়েছিল, ডক্টর ইন্দ্রনীল মুখার্জিকে ডাকা হয়েছিল। সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভোলা খুব তাড়াতাড়ি ওর সুস্থ জীবনে ফিরে আসুক আবার। এটা আমাদের সকলের কাম্য। আমার নাম পার্থদাম। इस घटना को लेकर पत्रकारों के बीच पूछे जाने पर पत्रकारों ने भोला को लेकर क्या कुछ जानकारी दिया। आइए अब आपको ले चलते हैं कि पत्रकारों के सदस्यों ने भोला को लेकर क्या कुछ अपनी टिप्पणी रखी। আমাদের এইখানে আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাব যেটা আছে তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এখানে যেমন আমাদের প্রত্যেকদিন সাংবাদিকরা আছে, তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে একজন সঙ্গী আমাদের পরিবারের মতন, সে হচ্ছে একটা স্ট্রিট ডগ যার নাম হচ্ছে ভোলা। ও আমাদের সঙ্গে থাকে, আমাদের সঙ্গে খায়, আমাদের সঙ্গেই সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে। এবং শুধু আমরা নই, শুধু পশ্চিম বর্ধমান প্রেস ক্লাব বলা ভুল হবে, রবীন্দ্র ভবনের যত কর্মী আছেন এখানে এবং আশেপাশের দোকান, মানে সুরেশের দোকান থেকে শুরু করে যত দোকান, এখানে সমস্ত লোক কিন্তু এই ভোলাকে ভালোবাসে। এখন এই ভোলা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তো যথারীতি আমাদের তো এইসব সম্পর্কে কোনো নেই, মানে জ্ঞান ট্যান নেই। তো ভোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ভোলা মনে হচ্ছিল চোখে দেখতে পাচ্ছে না, আমরা নানা রকম ভাবতে থাকি। তো আমরা খবর করার সূত্রে এখানকার যারা পশুপ্রেমী সমাজসেবী সংগঠনগুলি রয়েছে সে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা চন্দ্রনদীর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং চন্দ্রনদী সেই মুহূর্তে শোনার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তারা সবাই আসেন এবং ডাক্তার নিয়ে আসেন। এবং ডাক্তার নিয়ে এসে মোটামুটি যেটা এখনও পর্যন্ত ওনারা মানে ডায়াগনোসিস করে জানতে পেরেছেন যে ভোলার ক্যান্সার হয়েছে এবং তারপর সেই মতো তার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে। পার্থদা আসছেন রোজ এবং রাত পর্যন্ত এখানে থেকে ভোলা ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। এই যে এত মানুষ, একটি সামান্য একটা স্ট্রিট ডগের জন্য এত মানুষের যে ভালোবাসা,
এর থেকে বোঝা যায় যে এখনও পর্যন্ত মানবতা বেঁচে আছে। আপনারা সবাই প্রে করুন যেন ভোলা সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার নাম তারক চ্যাটার্জি।